नमस्कार। आज देखा आम सरस्वती गणितमाला तृतीय श्रेणी संख्या परिचय। आज संख्या परिचय 1000 1999 पर्यंत देखा। तो ये देखु संख्या सारणी बाम घरे केते संख्या मझी घर स्थानीय मान शेष घर विस्तारित रूप से केमती लिखा जाऊँगी से विस्तृत भाव में देछि। तो आम साधारणतः देखा आम संख्या गोटे लिखला बेलू कुआड़े आम देखो सीधा सड़क लिखि था किंतु आम प्रथम घर कौन गणि था आम ना एकक, द्वितीय दशक, तृतीय शतक एवं चतुर्थ हजार घर को देखी था। ताले से अनुसार आमर दि जाइए विस्तारित रूप कौन ना ताको भांगी की लिखा आम 100 घर वाला को अलग लिखा, दशक घर अलग लिखा, एक घर अलग लिखा तार मूल्य को केमिति लिखा आम देखो 999 देछि 900 समान देखो तल घरे 900 लिखाई 9 10 समान केते ना 1 10 जे 10 9 10 ताले केते हबो ना 90 9 1 समान सही संख्याटा ही रहिबो 1000 1158 1843 मध्य सेमती दिया जाइछि। तापर देखो 1259 स्थानीय मान को आम केमिति विस्तृत भाव में लिखा ताकू दि जाइछि। 9 स्थानीय मान देखो 9 स्थानीय मान 9 1 केवल 9, 5 स्थानीय मान 5 10 बा केते ना 50, 2 स्थानीय मान 200 बा 200, 1 स्थानीय मान 1000 बा 1000 संख्यार लिखा जाइछि। ता तलक देखा केमती विस्तारित करें 1000 युक्त 200 युक्त 5 10 युक्त 9 1 ताले 1000 समान केते आम 1000 लिखले 200 समान 200 5 10 समान ये बना हम विस्तृत भाव में न जानी ये बना हम 5 10 समान 1 10 जे केते 10 ताले 5 10 समान केते हेबो ना 5 गुणन 10 समान केते ना 50, 9 1 जे केते ना 9 से परिके आम ताकू भांगिले केमिति हे तले विस्तृत भाव भंगा जाइए। ये कहुई देखो विशेष द्रष्टव्य जेको संख्यार शून्य स्थानीय मान सर्वदा शून्य ही हम। ताले वर्तमान देखा तार केमिति आस तार अभ्यास कार्य को देखा आम। तो प्रथम देखिए देखो 1 नंबर निम्न संख्या गुड़ी को संख्या सारणी दर्शाओ। संख्या सारणी कहले कौन ना तार रही एकक एकक दशक शतक हजार घर को जो जो संख्या अच्छी से अनुसार आम दर्शाइबा। तो एक घरे केते अच्छी देखो 58 एक घरे केते अच्छी ताले लिखला बेलू एक घर लिखे 8 एवं 10 घरे केते अच्छी ना 5 है तार संख्या सारणी केमती दर्शाइबा। से परीक्षा 126 देखो एक घरे केते अच्छी 6 अच्छी, 10 घरे केते अच्छी 2 एवं 7 घरे केते अच्छी ना 1। सेमती 832 देखो एक घरे केते अच्छी एक घर लिखि आनिबा लिखला बेलू 10 घरे 3 7 घरे केते ना 8। से परीक्षा जीवा आम 1467 ताले एक घर सेमती केते अच्छी तार 7 अच्छी यार केते अच्छी 6 अच्छी 10 घरे एवं 7 घरे केते अच्छी 4 एवं हजार घर मध्य अच्छी 1000 हजार घर सीधारे 1 लिखिबा। ता परवर्ती 1035 ताले एक घरे केते अच्छी 5, 10 घरे केते अच्छी 3 एवं 7 घरे 0 हजार घरे केते 1। ये आमर केमिति संख्या सारणी ताकू दर्शाइबा संख्या मान को। तो ये देखा आम जे 956 ताले ये जो रही प्रत्येक अंकर कौन लिखा कही ना स्थानीय मान लिखा एठारे समान 9 स्थानीय मान केते ना 900 बा 900 जी तार स्थान कौ स्थान अच्छी ना 9 शतक स्थान अच्छी ताले केते हम 900। से परीक्षा 5 स्थानीय मान केते हम 5 10 बा केते 50। से परीक्षा 6
ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ 6ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ଅଛି 6 ନା ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ 6 ଏକ ବା କେବଳ 6। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ଖକୁ ଯିବା 1321 1321 ସମାନ ଏଠାରେ କେତେର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଦେଖିବା ନା 1ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ସେଇ ଆକାରରେ କରୁଛି। 1ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ ନା 1 10 100 1000 ଏ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ନା 1000 ଘରେ ଅଛି 1। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ 1000 ବା ଆମେ ସଂଖ୍ୟାରେ ନିରୂପଣ କରିବା। ସେହିପରିକା 1 ଗଲା। ତାପରେ 3ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନକୁ ଯିବା। 3ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ ନା 3 କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି 3ଟା ଦେଖ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 1 ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ 2 ଏବଂ ଶତକ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ଅଛି 3। ତାହେଲେ 3 ଶତକ ବା 300 ଲେଖିପାରିବା ଆମେ ବା ସଂଖ୍ୟାରେ 300 ଲେଖିବା। ତାପରେ 2ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ 2 10 ବା କେତେ ନା 20। 1ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ 1 1 ବା 1। ତାହେଲେ ଏଇଥିଲା ଆମର କେମିତି ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ନିରୂପଣ କରିବା ତାର ଉଦାହରଣ। ଆମର ଖ ଥିଲା ଆମର ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରିବା। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ରହିଛି 1293 ରେ 1 ଆମର ଏଠି ରହିଛି 1ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଏତିକିରେ ଆମର 1ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ 1ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କ'ଣ ନା ଏ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି 1000 ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ 1000 ବା 1000 କରିବା। ସେହିପରିକା 1ର ଗଲା 2ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ସମାନ କେତେ ନା 200 ବା ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିବା 200। ଆମର ଏଇଠି 1100 ଲେଖି ଦେଇଥିଲି ବୋଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଲା 9ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ 9 ହେଉଛି କେତେ ନା 9 10 ଘରେ ସେ ଅଛି 9 10 ବା କ'ଣ କରିବା 90 1 10 10 ତାହେଲେ 9 10 9 10 90। ତାପରେ 3ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ସମାନ କେତେ 3 1 ବା କେବଳ 3। ତାହେଲେ ଏଇ ଥିଲା ଆମର 2 ନମ୍ବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେମିତି ନିରୂପଣ କରିବା। ତାହେଲେ 3 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଆବାକସରେ ଗଲି ସଜାଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦର୍ଶା। ତାହେଲେ ଆବାକସ କଲେ କ'ଣ ଏପରିଆ ଛୋଟିଆ ଘର ଥିବ ଆମେ ଯେଉଁ ଉପରକୁ ଯେଉଁ ଖମ୍ବ ହେଇଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଗଲି ସଜାଇବା ବା ଗୋଲ ଗୋଲ ଆମେ ଦେବା। ଯେତିକିଟା ଅଙ୍କ ଥିବ ସେତିକିଟା ତା ଉପରକୁ ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ଲେଖାଯିବ ତା ଉପରକୁ ସେତିକିଟି ଆମେ ଗଲି ବସାଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଘରେ କ'ଣ ଅଛି 1208 ଅଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ 1000 ଘରେ କେତେ ଅଛି ନା ଆମର 1000 ଘରେ କେତେ ଅଛି 1। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଗଲିକୁ ବସାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରକୁ ଯିବା ଆମେ 200 ଶତକ ଘରକୁ ଯିବା। ଏ କ'ଣ ଶତକ ଘରେ 2 ଲେଖା ହେଇ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ନା ସେଠି 2ଟି ହିଁ ଗଲି ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ତୃତୀୟ ଘରେ 0 ତେଣୁକି 0 ଦେଖିବା 0 ଅଛି ଯେହେତୁ ଆମେ କିଛି ଦେବା ନାହିଁ। ଏଇ ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ଅଙ୍କ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେଇ ଅଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେତିକିଟି ଗଲି ବସାଇଥାନ୍ତେ। ତାକୁ ଏକ ଘରକୁ କେତେ ଯାଇଛି ଦେଖ ଏକ ଘରେ 8 ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା 8ଟି ଗଲି ବସାଇବା 1 2 3 4 5 6 7 ଆଉ ଗୋଟେ 8। ତାହେଲେ ଏଇ ଥିଲା ଆମର 1208ର କେମିତି ଆବାକସରେ ଗଲି ସଜାଇବା। ଜାଣିଥିବ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପଢ଼ିଛ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତକ ଘରକୁ ଯିବା 5ଟା 1 2 3 4 5 10 ଘରେ ସେମିତି କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା 4। ତାହେଲେ 4ଟା ଗଲି ଦେବା 2 3 4। ତାପରେ ଶେଷକୁ କ'ଣ ଅଛି ନା ଏଠି 0 ଅଛି। ତାହେଲେ 0 ହେଲେ ଏଠି ଘରେ କିଛି ଦେବାର ନାହିଁ ଆମର। ସେହିପରିକି ଆମ ଶେଷ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା 1893 ଅଛି 1893। ତାହେଲେ 1000 ଘରେ 1 ଅଛି ଗୋଟେ 0 ଦେବା 8 ଅଛି ଶତକ ଘରେ ତେଣୁକି ଆମେ 8ଟି 0 ଦେବା ଆମର
गली सजेबा 3 4 5 6 7 8 शेष को 8 है से परिका 10 घरे केते अछि 9 ताले आमे 9 टी गली बसिबा 2 3 4 5 6 7 8 9 टा से पर एक घरे केते अछि ना 3 ताले आमे 3 टी गली सजेबा 1 2 3 टा ताले एई थिला हमर 3 नंबर आबाक्स रे केमिति गली सजेइबा। यहाँ पर देखिए आम 4 नंबर को जीवा 4 नंबर कौन कही ना अक्षर रे लेख संख्या दे देछि 4 अंक विशिष्ट संख्या ताले या को आमे अक्षर रे केमिति लिखिबा ताले लिखिबा एटी केते देछि ना 1000 केते सह ना 156 बोला 1156 ताको अक्षर लिखिले ख नंबर क्वेश्चन जीवा केते लिखा ना 1569 ताले लिखिबा से को 1569 ता परवर्ती ग नंबर को जीवा से लिखा जी कौन देखिया संख्या को आगे पढ़िबा हमें 1999 ताले याको अक्षर लिखिबा 1999 ताले एई थिला हमर 4 नंबर अक्षर रे केमिति लिखिया संख्या रो या परे 5 नंबर को जीवा सीधा सड़क 5 नंबर तार विपरीत देइछि अक्षर रे लिखा आइछि हमर ताकू आमे कोन लिखिबा ना संख्या रे लिखिबा कोरे कोन देइछि ना 1690 1690 ताले लिखिबा आमे 1000 घरे केते अछि 1600 ता परवर्ती कोन 690 ख को जीवा से परिके आमे 1800 ताले एटी देखिबा 1800 देछि ताले 1800 कहले एमरो 1000 घरे के अछि 1 100 घरे केते 800 के देछि केवल ता परवर्ती हमर देछि किछि दशक शतक किछि हमर कोहाय नै तनि करे हम कोन करिबा ना सेथिरे 00 बसैबा। ग नंबर को जीवा से परिका हमरो देछि कोन ना 1719 1719 ताले हमर कोन हबो 1719 19 एइथिला ताले हमर आजिकार 1000 1999 पर्यंत हमर अभ्यास कार्य जो रहिछि 1 रु 5 नंबर पर्यंत सबु कले ता परवर्ती आमे 6 नंबर परको परवर्ती श्रेणी रे आमे करिबा।